नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ 26 मार्च 2025 बुधवार और आज मुझे नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, गाजार इजराएल रो बोमा माड़। इजराएल पुणी थरे गाजार उत्तर में अवस्थित बेइट लाहिया सहर उपरे विमान आक्रमण करिथिला। एही आक्रमण रे अल जजीरा सांबादिक हुसाम सबतंक मृत्यु होइथिला। हुसामंक कार को एक इजराएली ड्रोन टार्गेट करिथिला। सबतंक गाड़ी रे एक अल जजीरा स्टिकर मध्य थिला, जहाँ स्पष्ट करिथिला जे से जणे सांबादिक। हुसाम सबतंक मृत्यु गाजार गणमाध्यम पई एक बड़ आघात। एही घटना परे पालेस्टाइन सांबादिक सिंडिकेट गाजारे सांबादिकंक सुरक्षा संपर्क रे कड़ा प्रतिक्रिया प्रकाश करिथिला एवं एहाकु इजरायली आतंकवाद बोली अभिहित करिथिला। संगठन कहिछि जे एहा केवल जणे सांबादिकंक मृत्यु नुहे, बरं समग्र गणमाध्यम संप्रदाय उपरे आक्रमण। एही युद्धरे एपर्यंत 200 रु अधिक सांबादिक प्राण हराइछन्ति। नंबर 2, पुणी फेरिबो ताती, सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग। 29 रु पुणी फेरिबो खरा, राज्य रे पुणी फेरिबो हिटवेव। 29 रु पुणी कलबल करिबो ग्रीष्म लहरी। संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर और कलाहांडी को एने सतर्क करा जाइछि। 4 दिन रे राज्यर 6 डिग्री जाए तापमात्रा बढ़िबो। रातिर तापमात्रा 2 दिन भितरे 3 डिग्री जाए बढ़िबो। काଳ बैशाखी प्रभाव रे ओडिशार विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा एवं वज्रपात परे ओडिशा रे पुणी थरे उष्म पाग फेरिबाकू जाउछि, जहाँ आगामी दिन रे साधारण जीवन को प्रभावित करिबो। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्रर पूर्वानुमान अनुजाई सोमवार ठारू पारद वृद्धि पाइछि एवं 2 दिन परे तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस छुईंबो। नंबर 3, गोटिए देश गोटिए निर्वाचन पई गठन होइथिबा जुग्म सांसदीय कमिटीर वृद्धि हेला कार्यकाल। गोटिए देश गोटिए निर्वाचन निमंते गठित जुग्म सांसदीय कमिटीर कार्यकाल वृद्धि करा जाइछि। कमिटीर अध्यक्ष पीपी चौधरी आज लोकसभा रे आगत करिथिबा ए संपर्कित प्रस्ताव को लोकसभा मंजूरी प्रदान करिछि। आसंता मौसुमी अधिवेशनर शेष सप्ताहर प्रथम दिन पर्यंत जुग्म सांसदीय कमिटीर कार्यकाल वृद्धि करा जाइछि। नंबर 4, आरंभ हेबो मुख्यमंत्री बस सेवा। ओडिशा सरकार मुख्यमंत्री बस सेवा आरंभ करिवे। परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना राज्य विधानसभा को सूचना देइछन्ति। एही पदक्षेपर अंश स्वरूप वरिष्ठ नागरिक, महिला एवं छात्र माने 50% भड़ा रिहाती पाइबे, मंत्री गृह को सूचना देइछन्ति। ଏହା ସହିତ राज्य सरकार तांको फ्लीट रे 12टी नूतन सुपर प्रीमियम डिलक्स बस प्रचलन करिवे। एही पदक्षेपर लक्ष्य सार्वजनीन परिवहन को वृद्धि करिबा एवं सारा ओडिशा रे यात्री मानक पई उत्तम संयोग प्रदान करिबा। नंबर 5, आईआरबी बटालियन सिपाही कनेस्टेबल नियुक्ति मामला। इंडियन रिजर्व बटालियन आईआरबी कनेस्टेबल सिपाही नियुक्ति मामला रे ओडिशा हाईकोर्ट बड़ राय देइछन्ति। बयस सीमा को 3 वर्ष कोहड़ नहीं हाईकोर्ट निर्देश देइछन्ति। बयस सीमा कोहड़ नहीं सरकारक सम्मति परे कोर्ट ए नहीं निर्देश देइछन्ति। तेबे बयसाधिक कारणरू बाद पड़िथिबा केतेजण प्रार्थी इंटरव्यू देवा लगी अनुमति लोड़ी हाईकोर्टक द्वारस्थ होइथिले। हाईकोर्ट सेमानक आवेदन को विचार करी इंटरव्यू रे सामिल हेबा लगी निर्देश देइथिले। हेले इतिमध्यरे नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होई जाइछि, किंतु बयसाधिक हेतु मेधा तालिकारु बाद पड़िथिबा प्रार्थी माने एथिरु वंचित होइछन्ति। बयस अतिक्रांत करिथिबा प्रार्थी मानक पई पूर्वरु जो निर्देशनामा जारी होइथिला ताहा कार्यकारी होई नथिला। नंबर 6, विधानसभारू कांग्रेसर 12 जन विधायक निलंबित। विधानसभारू कांग्रेसर 12 जन विधायक निलंबित। गृह भितर विशृंखलित आचरण पई निलंबन हेले। विधायकंक निलंबन पई प्रस्ताव आनिथिला सरकारी दल मुख्य सचेतक। कांग्रेसर मोट 14 विधायकंक भितरु 12 जन निलंबित। रामचंद्र काडाम, सीएम राजा नेका, दाशरथी गमांग निलंबित। अशोक दास, सत्यजित गमांग, सागर दास, प्रफुल्ल प्रधान निलंबित। मंगुखिल, पवित्र साउंता, काड्राका अपोलो स्वामी निलंबित। नीलमाधव हिकाका एवं सोफिया फिरदोस मध्य निलंबित। तारा बाहिनीपति एवं रमेश जेना को छाड़ी अन्य समस्ते निलंबित होइछन्ति। नंबर 7, जस्टिस जसवंत को आड़ुआ बढ़िला। बैठक डकाइले राज्यसभा अध्यक्ष।
ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଗୃହରୁ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବା ଘଟଣାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ସଂସଦର ଗରିମା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ନେଇଥିବା ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଶ୍ରୀ ଧନଖଡ଼ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣାରେ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଶ୍ରୀ ଧନଖଡ଼ ଗୃହର ନେତା ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 8 ସଂସଦରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଛାବା। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ବିକି କୌଶଲଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଛାବା ସଂସଦରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିଁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଂସଦର ବାଲଯୋଗୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ। ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନ ଓ କାହାଣୀ ଉପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ। ଏହା ସହିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ କଳାକାର ଏବଂ ସମ୍ଭାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବିକି କୌଶଲ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 9 ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବିଭରଟନ୍ ଉପକୂଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର 6.8 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ USGS ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂମିକମ୍ପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି। ବିଭରଟନ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ WSW 159 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂମିଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର 6.21 ମାଇଲ ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେବା କ୍ଷଣି ଲୋକେ ଘରୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ନମ୍ବର 10 ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ହେବ POK। ଜାତିସଂଘ UN ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଘେରିଛି। ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛି ଭାରତ। ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହରିଶ ପି ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଆମର ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୟାନ ଦେଉଛି। ଏପରି ବୟାନ ପାକିସ୍ତାନର ମିଥ୍ୟା ଦାବି କିମ୍ବା ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରସାର ନୀତିକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପର୍ବତାନେନି ହରିଶ ସଫାସଫା କହିଦେଇଛନ୍ତି କି POK ଭାରତର ଅଂଶ। ପାକିସ୍ତାନକୁ POK ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାକିସ୍ତାନ ବାରମ୍ବାର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନାମ ନେଇ ତା'ର ନୈତିକତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ରହିବ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅବୈଧ କବ୍ଜା କରିଛି ତାକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 11 କେରଳ ବିଜେପିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। କେରଳ ବିଜେପିର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ରବିବାର ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ କେରଳ ଶାଖାର ସଭାପତି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସୋମବାର ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସମର୍ଥନ କରାଯିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ମସଜିଦ ପାଇଁ ହଟିବ 130 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ମାଲେସିଆ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ଏକ 130 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ହଟାଯାଇ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସହରର ଫ୍ଲାଟ ଏବଂ କପଡ଼ା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମାଲେସିଆର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କପଡ଼ା କମ୍ପାନୀ ଜେକେଲ ଏହି ଜମିର ମାଲିକାନା ଅଧିକାର ପାଇଛି। ଏହାପରେ କମ୍ପାନୀ ଏଠାରେ ଏକ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି, ଯାହାପରେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନମ୍ବର 13 ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ PEO ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। PMAY ସ୍କିମ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ PEO ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଚାକିରି, ସ୍ୱାମୀ ନେଉଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ। ଏପରି ରୋଚକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ବ୍ଲକ ଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ PEO ମ୍ୟାଡାମ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 କନସର୍ଟରେ ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ ଉପରେ ଏକ କନସର୍ଟରେ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି।
रविवार संध्यारे दिल्ली टेक्नोलोजिकल यूनिवर्सिटी DTUर एनजी फेस्ट 2025 रे हंगामा आरंभ होइथिला। सोनू निगम कनसर्ट रे परफॉर्म करिबा समय रे मझिरे तांको उपरे पत्थर माड़ होइथिला। एपरिकी तांको उपरे बोतल मध्य फिंगिबा आरंभ करिथिले दर्शक, जेउथिपाई तांको अधारु ही एही कार्यक्रम को बंद करिबाकू पड़िथिला। नंबर 15 मार्च 30 रे आरएसएस हेडक्वार्टर जिबे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 30 रे नागपुर रे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस मुख्यालय परिदर्शन करिवे। प्रधानमंत्री हेबा परे 11 वर्ष मध्यरे यह प्रथम थर हेबो जे मोदी आरएसएस मुख्यालय को जिबे एवं संघ मुख्य मोहन भागवतों को भेटिबे। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री मोदी सही दिन अनेक अन्य कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिवे, किंतु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम हेबो मोहन भागवतों सह साक्षात। एहा पूर्वरु अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थिबा समय रे मध्य आरएसएस मुख्यालय परिदर्शन करिथिले। नंबर 16 ओडिशा आसिछंती अधिक विदेशी पक्षी। सूचना देले मंत्री। 2024-25 वर्ष शीत ऋतुरे ओडिशा को आसिछंती विदेशी पक्षी। शीत ऋतुरे 23,55,850 विदेशी पक्षी ओडिशा आसिछंती। 52 विदेशी पक्षी जलाशय को आसीथिबा बेले चिलिका डिविजन आसिछंती सर्वाधिक 11,27,228 पक्षी। तेबे केते पक्षी फेरी जाइछंती ताहा आकलन होई नाही। एने गृहरे बीजेडी विधायक अश्विनी पात्रंक प्रश्नरे लिखित उत्तर रखिछंती जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन मंत्री। नंबर 17 मध्याह्न भोजन खाई 20 छात्री असुस्थ। मध्याह्न भोजन खाई 20 छात्री असुस्थ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयर 20 जन छात्री असुस्थ। मध्याह्न भोजन खाइबा परे असुस्थ होई पड़िथिले छात्री। खोलना मेडिकल रे असुस्थ छात्री माने चिकित्सित होउछंती। मिलिथिबा सूचना मुताबक मध्याह्न भोजन खाइबा परे केते जन छात्रींक मुंड बुलेइबा सह बांती अनुभव करिथिले। परे असुस्थ छात्रींक संख्या बढ़िबारे लागिथिला। तुरंत विद्यालय पक्षरु सेमानंकु उद्धार करी हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइथिला। चिकित्सा परे सेमानंक स्वास्थ्यावस्था स्थिर थिबा जणा पड़िछि। खबर पाई विभागीय हॉस्पिटल रे पहुंची स्थिति अनुध्यान करिछंती। नंबर 18 पुलिस माओ मध्यरे गुड़ी विनियम। एनकाउंटर रे 3 माओवादी निहत। छत्तीसगढ़ रे पुलिस माओ मध्यरे गुड़ी विनियम रे 3 माओवादी निहत होइछंती। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिला सीमांत रे एनकाउंटर होइछि। पुलिस एनकाउंटर रे 3 हार्डकोर माओवादी मृत्यु होइथिबा नै सूचना रहिछि। सहीपरि घटनास्थल बंदूक सह विपुल परिमाणर माओ विस्फोरक सामग्री जबत करा जाइछि। नंबर 19 पीएम आवास योजना। 30 तारीख रे मिलिबो 50,000 घर। 30 तारीख रे मिलिबो 50,000 घर, जेउथिपाई वर्तमान सुधा 24,22,771 जन पीएम आवास योजना रे पंजीकरण करि सारिछंती। सहीपरि पीएम आवास सर्वे रे अधिकारी को पंचायती राज मंत्री कड़ा चेतावनी दैछंती। यदि कौनसी योग्य हिताधिकारी बाद पड़ती तेबे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबा नै चेतावनी दैछंती मंत्री। 30 तारीख रे कड़ाहांडी रे अंत्योदय योजना रे मुख्यमंत्री मोहन माझी 50,000 घर बांटिबा नै सूचना रहिछि। नंबर 20 2026 फिफा विश्वकप। प्रथम अण आयोजक देश भावे जापान रो योग्यता हासिल। जापान रो फुटबॉल दल बाहरीन को 2-0 गोल रे परास्त करी प्रथम अण आयोजक देश भावे 2026 फिफा विश्वकप को योग्यता अर्जन करिबार सौभाग्य लाभ करिछि जापान। अमेरिका, मेक्सिको एवं कनाडा एथर मिलित भावे विश्वकप आयोजन करिवे। नियम अनुसार आयोजक देश सीधा सड़क विश्वकप को योग्यता अर्जन करिथाए। विश्वकप रे 48 दल अंशग्रहण करिवे एवं एही प्रतियोगिता रे जापान प्रथम अण आयोजक देश भावे एंट्री करिछि। मोट उपरे टूर्नामेंट पई योग्यता अर्जन करिथिबा जापान हैला चतुर्थ दल। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।